गुड मॉर्निंग। तो बताओ मुझे इस वक्त तुम कौन हो? अरे लेकिन आप तो सातोरू गोजो। मैं जुजुत्सु टेक में फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूँ। जुजुत्सु फुशिकुरो। आप तो हाँ? ये सब क्या है? अभी तुम्हें दूसरों की नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए यूजी इतादोरी, क्योंकि तुम्हें गुप्त रूप से मारा जाने वाला है। গুড মর্নিং। এখন তোমার কি অবস্থা? আরে কিন্তু আপনি তো সাতোরু গোজো, আমি জুজুৎসু টেকের ফার্স্ট ইয়ারের ইনচার্জ। জুজুৎসু ফুশিগুরো, আপনি তো হ্যাঁ এগুলো কি? ইতাদোরি ইউজি, এখন নিজের চিন্তা করো, অন্য কারো না, কারণ তোমারে টপকায় দেওয়ার আদেশ আসছে। ইউজি ইতাদোরি।